Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibbai asatidah al-kiram, ahlan wa sahlan bimadati ilm al-lughah al-hadith wa tatbiqihi fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. معكم زكية عارفة. وفي هذا السمستر نحن سنتعلم معا ونناقش سويا هذا التعلم عن بعد بسبب حالة الطوارئ عندنا، وندعو الله أن يحفظنا ويرعانا وبلادنا وجميع المسلمين. ونبدأ درسنا ومادتنا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وتسهيلا لي وتفهيما لكم سنناقش بثلاثة اللغات، والعفو منكم، باللغة العربية والإنجليزية والإندونيسية. وهذا الدور الثاني، إذن نحن فقط نلاحظ علم اللغة وتطبيقه في تعليم اللغة. وفي هذا سنلاحظ مختصرا حول علم اللغة والتطبيق، وعلم اللغة التطبيقي وتعليم اللغة. وأخذت المادة من اللغة الإنجليزية. أولا حول النظرية وحول التطبيق. النظرية لما كان نعرف أشياء كثيرة ولكن لا نعرف التطبيق، والتطبيق عكسه، وهو لما كان نطبق ونعمل كثيرا ولكن لا نعرف لماذا. ولذا يأتي علم اللغة التطبيقي التكامل بين النظرية والتطبيق. إذا نحن نعرف ماذا وكيف ولماذا، ونعرف كيف تطبيقه في تعليم اللغة. ونلاحظ علم اللغة الآن الذي تعلمنا في S1 وتعلمنا أيضا في السمستر الأول، وهو علم اللغة المصطلحات العامة. تعلمنا علم الأصوات، وتعلمنا علم الصرف، وتعلمنا سيمانتيك علم الدلالة، وسينتاكس أو grammar علم النحو والتراكيب، pragmatic تداول discourse analysis تحليل الخطاب، sociolinguistic علم اللغة الاجتماعي، psycholinguistics علم اللغة النفسي. تعلمنا في المرحلة الماضية. والآن هذه اللغة الإنجليزية هذه، ونقارن بين علم اللغة وعلم اللغة التطبيقي وتعليم اللغة. أولا نعرف مصطلح systemic linguistic systemic يدور حول عناصر اللغة: syntax علم اللغة، علم التراكيب morphology semantic and phonology، علم الأصوات، علم الصرف، وعلم الدلالة. use based linguistic pragmatic تداول discourse analysis sociolinguistic. applied linguistic ثم بعد ذلك تعليم اللغة. ونحن كمعلم اللغة وعالم اللغة لابد أن نعرف النظريات ونعرف أيضا تطبيق في تعليم اللغة، لأننا في مرحلة ماجستير، إذن أعلى من المرحلة بكالوريوس،
نعرف ليس فقط نعرف التطبيق مثل في السمستر في بكالوريوس، ولكن أيضا نعرف النظريات الكثيرة التي تكون أساسا في تعليم اللغة. Next. هذه المراجع Introduction to Applied Linguistics باللغة الإنجليزية وباللغة العربية. أنا عندي بعضها ممكن أرسلها إليكم. وأما باللغة الإندونيسية تستطيعون أن تبحثوا عنها في دار الكتب. Next. What do applied linguists do? نحن كمعلم لغة وعالم اللغة. نحن نستطيع أن ننمي نظريات والنماذج في تعليم اللغة، وأيضا نستطيع تطبيق نظريات في تعليم اللغة، نظريات علم اللغة، وأيضا نستطيع أن نحلل اللغة واللغويات لتطبيق اللغة، تطبيق تعليم اللغة، وأيضا نحمل البحوث إلى تعليم وتعلم اللغة. So next, سأتكلم باللغة الإندونيسية. Ini adalah salah satu contoh penelitian linguistik yang sudah dikombine dengan computational linguistik, yaitu salah satu contohnya adalah meneliti tentang kata-kata atau concordance yang paling banyak digunakan oleh teenagers. Kemudian ini menjadi landasan untuk mendesain pembelajaran berbasis kata-kata atau frekuensi yang digunakan oleh pembelajar. Nah, ini bisa kita menggunakan computational linguistic atau yang biasa disebut dengan korpus linguistik. Nah, ini bisa menggunakan prosentase kata apa saja yang paling banyak. Oh ternyata ini yang paling banyak. Mom, dan lain-lain, sehingga ini menjadi kata-kata yang paling banyak nanti digunakan dalam pembelajaran bahasa. Nah, teman-teman, ketika mungkin ada yang tertarik dengan pembahasan linguistik yang seperti ini, dan ini bisa juga digunakan untuk tahlilul akhta, tapi yang berbasis komputer atau berbasis aplikasi, bisa menggunakan Uncon, bisa menggunakan Wordsmith, bisa menggunakan search engine yang berbasis korpus linguistik semuanya atau berbasis korkondansi, maka bisa belajar bersama-sama, karena saya baru mempelajari hal ini untuk pembelajaran bahasa Arab, dan penelitian tahun ini adalah penelitian tentang skripsi, tesis, dan disertasi menggunakan korpus linguistik. Jadi kata apa saja yang paling banyak digunakan atau tema apa saja yang paling banyak digunakan oleh para peneliti S1, S2, S3 bahasa Arab di UIN Malang. Nah, nanti akan kita petakan ternyata ini loh yang paling banyak, dan apa saja yang kata-kata apa saja yang paling sering digunakan. Nah, ini bisa digunakan teman-teman semuanya ketika nanti mengembangkan penelitian-penelitian tesis atau penelitian-penelitian pembelajaran. Nah, ini who are applied linguists? Ya, kita lah, nahnu linguis alimul lughah,
foreign language methodologies, pengembang metodologi pembelajaran bahasa asing, dan sekaligus kita adalah muallimul lughah. Kalau S1 bisa hanya sekedar muallim al-lughah, S2 setidaknya minimal 2 atau 3 roles. Oke. Saya harapkan juga teman-teman sebagai calon-calon magister ini adalah pengembang metodologi pembelajaran bahasa yang berdasarkan teori-teori yang ada dan sekreatif mungkin. Nah, area linguistik, applied linguistik, yaitu adalah language system yang sudah kita pahami tadi, language use, learning and teaching. Sehingga penelitian-penelitian kita dan pengembangan teori-teori kita atau terutama dalam bahasa Arab tidak hanya sekedar itu-itu saja. Ada yang banyak hal yang bisa dikembangkan berdasarkan teori-teori linguistik, teori-teori pembelajaran, juga teori-teori linguistik terapan. Ini ada contoh beberapa tentang penelitian kebahasaan, cognitive communication yang berbasis grammatical atau language models, bisa juga tentang desain silabus, bisa juga tentang rule, formulasi atau objektif, atau communication competence, jadi kompetensi komunikasi. Ada banyak hal yang bisa dikembangkan, kita bisa mengambil salah satu. Oke, next. Nah, atau masalah penggunaan bahasa. Nah, ini ada analisis korpus. Nah, yang tertarik bisa nanti kita belajar bersama. Seperti tadi contoh di atas, penggunaan bahasa oleh teachers atau oleh pembelajar, learners, yang kemudian itu bisa menjadi dasar untuk pengembangan pembelajarannya, atau untuk mendesain pembelajarannya, atau untuk analisis pembelajaran. Atau grammar, spoken or written, Arabic kalau kita ya, atau juga untuk pengembangan kamus atau language in discourse. Saya kira dosen sebelumnya sangat welcome dengan discourse analysis, dan kalau ini conversational analysis, lexical analysis bisa kita kembangkan dalam pembelajaran bahasa Arab terutama. Nah, ini ada language and teaching, Krashen, teman-teman harus mencari juga teorinya Krashen, bisa dipelajarin, atau tentang effectiveness. Nah, ini juga ada hal-hal yang bisa juga tentang individual differences atau interlanguage, bahasa antara, pengembangan bahasa antara. Kemudian conversation analysis, ada banyak hal yang bisa dikembangkan. Kalau teman-teman nanti mengembangkan penelitian dan pembelajaran, please cek penelitian-penelitian terdahulu, cek juga teori-teori yang ada, cek juga apa ide-ide kita sehingga untuk mengembangkan pembelajaran bahasa Arab, sehingga pembelajaran bahasa Arab bisa kaya, tidak hanya itu-itu saja. Jadi kita harus improvisasi, kita harus mencari novelty dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, itulah posisi kita saat ini. Oke, sampai di situ dulu. Saya pikir atawaqqa annakum tatahaddatsuna haula an-nadhariyat wa tatbiq wa hayya nunaqish fima ba'd wa kaifa nabhas fi ilmi al-lughah wa tatbiqu fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah.
Hadza minni wal afu minkum, syukran ala ihtimamikum, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.